अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाली हूँ जिसे करने से आपके रिस्क के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे, बीमारियों से भी निजात मिलेगी इंशाअल्लाह, और ज़िंदगी में बहुत मुस्बत यानी पॉजिटिव तब्दीलियाँ आएंगी। आज का वजीफ़ा या लतीफ़ू से रिलेटेड है। या लतीफ़ू अल्लाह ताला का एक बहुत ही मौजज़ाती नाम है और सदियों से इसकी प्रैक्टिस की जा रही है। सदियों से इससे रिलेटेड वज़ाइफ जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोग उनका विर्द कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। कई मुश्किलात को हल कर देता है, कई मुश्किलात आपकी सॉल्व हो जाएंगी इस वजीफ़े को करने से। और ये अल्लाह ताला का एक सफ़ाती नाम है, ठीक है, जिसका मतलब है बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबानी फरमाने वाला और लताफत वाला। और अगर आप इसका मफ़हूम पहले से जानते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि यह अल्लाह ताला के उन नामों में से है जिसमें अल्लाह ताला की मेहरबानियों का जिक्र किया जाता है, यानी वो नाम जो अल्लाह ताला के रहीम होने की निशानदेही करता है। यानी ये बताता है कि ये एक ऐसी ज़ात का नाम है जो हमें बहुत नवाजने वाला है। इस नाम का विर्द करने से सबसे पहले तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, आपके अंदर एक रूहानी तब्दीली आएगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगी और इसके साथ साथ आपके रिस्क में भी बरकत होगी। और ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो ज़िंदगी के कई मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसे फेजेस से गुजर रहे हैं जिनके बारे में उनको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है कि उन्हें कैसे डील करना है या उन्हें उन मुसाइब से या उन प्रॉब्लम्स से किस तरह जो है वो गुजरना है, कैसे फेस करना है। तो ये जो एक नाम है अल्लाह ताला का या लतीफ़ू, ये इस कदर पावरफुल है कि ये आपको उन फेजेस से आसानी से गुजरने की एक तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, साथ आपको एक ताकत प्रोवाइड करेगा, प्लस आपके जो काम फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, उन्हें आसान करेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस वजीफ़े को, इस अमल को आपने करना कैसे है। जिस तरीके से मैं आपको बताने लगी हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप इस अमल को करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात भी आपको मिल जाएं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इस वजीफ़े को करने के लिए एक तो आपका बावुज़ू होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि आपको एक ही जगह पर बैठकर ये वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप अपने कामों के दौरान भी इसको कर सकते हैं, चाहे आप जिस भी हालत में हो। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी वजीफ़ा जब आप करने लगते हैं तो आपका पूरा बस ध्यान उस तरफ होना चाहिए, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप अपने साथ काम भी कीजिए, ठीक है, आपको इसमें एक जगह पर बंद के बैठने की ज़रूरत नहीं है। सो बावुज़ू होकर आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़नी है, वो दरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं, जो मुकम्मल दरूद है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 11 दफ़ा या रज़ाकू, ये भी अल्लाह ताला का एक नाम है, या रज़ाकू आपने 11 बार पढ़ना है। 11 बार या रज़ाकू पढ़ने के बाद अब बारी आएगी या लतीफ़ू की। 61 टाइम्स, 61 मरतबा आपने या लतीफ़ू पढ़ना है या रज़ाकू के बाद। फिर तीसरा नाम आपने अल्लाह ताला का पढ़ना है जो कि है या करीमू, या आपने 101 मरतबा पढ़ना है। ये सारा अमल आप एक डिजिटल तस्बीह के ऊपर भी कर सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने कौन सा नाम जो है वो कितनी दफ़ा पढ़ा है, या आप लिख भी सकते हैं कि आपने एक नाम कितनी दफ़ा पढ़ लिया है, ठीक है। यह आपकी सहूलत पे डिपेंड करता है कि आप ये कैसे करना चाहते हैं। ये 3 नाम या रज़ाकू, या लतीफ़ू, या करीमू, इनका मजमुआ बनाकर हम पढ़ रहे हैं। और ये पढ़ने के बाद जब आपका तीनों नामों की जो तस्बीह मैंने आपको बताई है जितनी जितनी बार पढ़ना है वो अमाउंट कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद एंड पर आपने दोबारा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपकी जो भी परेशानी है या जो भी दुआ आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं वो आप मांगेंगे। अब जो तीनों नाम हैं इनकी फ़ज़ाइल क्या क्या हैं वो भी सुनने। या रज़ाकू अल्लाह ताला का वो नाम है जिसका मतलब है रिस्क देने वाला। तो अगर आप अल्लाह ताला को इस नाम से याद करते हैं तो बेशक अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देता है इंशाल्लाह। फिर दूसरी चीज़ या लतीफ़ू, या लतीफ़ू का मतलब भी वही ज़ात है जो आपको अता करती है, और वो ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला की। तो अगर आप इस नाम से भी अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला आपको अता करेगा, रिस्क भी अता करेगा, सेहत भी अता करेगा। इसके अलावा हर वो चीज़ जो एक इंसान की बेसिक नीड है अल्लाह ताला वो फरावानी में अता करेगा। उसमें रिस्क भी आ जाता है, उसमें सेहत आ जाती है, उसमें सुकून आ जाता है। फिर जो तीसरा नाम है या करीमू, ये अल्लाह ताला की रहमत को पुकारने का ज़रिया है। परेशानियों का खात्मा होता है और अल्लाह ताला की मेहरबानी हमें मुयस्सर आती है।
اور پھر جب آپ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوری طور پر پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ تینوں نام بہت پاورفل ہیں، اور ان تینوں ناموں میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر ہے جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی تینوں نام انسان کو فائدہ دینے والے ہی نام ہیں: رزق دینے والا، مہربانی کرنے والا، بیماریوں سے بچانے والا۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک مکمل یقین ہونا لازمی ہے۔ آپ کو پورا اس چیز پر اعتبار ہونا چاہیے کہ جو چیز میں مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، یا جس حاجت کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو ضرور پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پرابلم سے ضرور نکالیں گے۔ آپ کے دل میں اس چیز کا ایمان پکا ہونا بہت ضروری ہے۔ بے یقینی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بے یقینی انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور مایوسی گناہ ہے۔ اور مایوسی کس کی طرف سے آتی ہے؟ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو مایوس کر دے، اس کے کریٹر کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے اسے مایوس کرے، تاکہ وہ انسان اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مانگ نہیں سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں سکتے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوں گی، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلائے تو وہ ہاتھ ہماری طرف واپس آ جائیں گے، خالی لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود اس چیز کا وعدہ کرتا ہے کہ میں کسی انسان کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا، نہیں لوٹاتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں ضرور لکھ کے واپس کرتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی قسمت میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھ دیتا ہے، اور خاص طور پر جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے ہیں یا آپ کوئی خاص دعائیں پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے انبیاء سے، ہمارے اولیاء سے ثابت ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں نہ سنی جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے نہیں۔ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جنہیں روحانی سکون کی ضرورت ہے، جنہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی ذات کے اندر انتشار ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں زندگی میں وہ سکون میسر نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو عمل میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے، آپ اسپیسیفکلی اس کام کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات کے اندر کس قدر سکون اترتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں جو پازیٹیو چینجز آئیں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات جو آپ کو بہت بڑی لگتی ہیں، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان مشکلات کی وجہ سے آپ ہر وقت پریشان ہیں، وہ آپ کو سالو ہوتے نظر آئیں گے۔ اور یہ کبھی مت کریں کہ وظیفہ کرنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کے اوپر کچھ فرض عبادات بھی ہیں جو آپ نے کرنی ہے لازمی۔ آپ نے نماز لازمی پڑھنی ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو بھول جائیں اور آپ صرف وظائف کر لیں یا آپ وظیفہ کر لیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کی ہر دعا قبول کر لے صرف اسے ایک وظیفے کی بنا پر۔ وظیفہ کرنے کے بعد بھی آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اپنے اعمال ہیں، جو زندگی کے آپ کے روزمرہ کے کام ہیں، ان کے اندر بھی نیک نیتی ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی کے لیے برا مت سوچیں، آپ حلال رزق کھائیں، کسی کی ذات کو آپ کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کی ذات کو آپ کی زبان کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اپنی نیتوں کو خالص رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔